ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର 14ତମ ଦିବସର ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନ 4:20 ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଥିବା ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା 8:18 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ 3 ଘଣ୍ଟା 58 ମିନିଟ୍ ଧରି ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ଗତକାଲି କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ନୀତି ବହୁଳତା ଏବଂ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚଳିତ ମାସ ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କମାଣ୍ଡର ଛତିଶା ନିଯୋଗ ନାୟକଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଆଯାଇ ଆଗାମୀ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇ ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ SOP ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ସମସ୍ତ ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭୁଲ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହ କରାଯାଇଛି। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବିଶ୍ୱନାଥ ରଥ କହିଛନ୍ତି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାକୁରଙ୍କର ବହୁତ ନୀତିକାନ୍ତି ଏବଂ ଖରାଛୁଟି ଯୋଗୁଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଗମନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ ରଥଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଥିବାରୁ ଚଳିତ ମାସରେ ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଆଗାମୀ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇ ପୁନର୍ବାର ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ। प्रत्येक भक्त विश्ववासी जगन्नाथ भक्त समस्त ओडिया जगन्नाथ प्रेमी समस्ते निश्चित भाव उत्कंठार सहित अपेक्षा कर काम केते दूर गलानी। आम आज इन्वेंटराइजेशन जो गणति मणति प्रक्रिया आम जो करुचु तार आज 14तम दिन में आम अवतीर्ण हो एवं भीतर भंडार आज 9म दिन कार्य आम समाप्त करूँ। आज आमको प्राय 3 घंटा 58 मिनिट समय मिली काम करने। गत किछि दिन यात्री भिड़ एवं नीतिकांतिर अनुभूति बहुल नीतिकांतिर अनुभूति ये सबको धरी एवं खरा छुट्टी होइतिबारु यात्री संख्या पुरी रे बहु मात्रा रे बढ़ी। आज रत्नभंडार गणतिर चतुर्दश दिन 14th डे ऑफ द रत्नभंडार इन्वेंटराइजेशन प्रोसेस एवं 9म दिन भीतर रत्नभंडार गणतिर एवं आज जहाँ भी निर्धारित आमर कार्यसूची था से हिसाब से आम 4:20 समय रे बाहर रत्नभंडार कबाट खोली एवं आमर गणति प्रक्रिया शेष होगा बेलू 8:18 होता। तेणु 3 घंटा 58 मिनिट पर्यंत आज निरंतर गणति प्रक्रिया चलता। आम आपन को बारंबार सूचना देइछु जे नीतिकांति रे जेमती कौन सी प्रकार प्रतिकूल प्रभाव न पड़े गणति प्रक्रिया ता ऊपर आम विशेष ध्यान देइछु। जेहेतु ए भीतर चंदन यात्रा चलती आमको कम समय मिले भी पाखापाखि 4 घंटा आम आज करें एवं गणति प्रक्रिया मध्य निर्भुल भाव में स्वच्छतार सहित जहाँ भी व्यवस्थावली अच्छी सरकार अनुमोदित से हिसाब से होउछि एवं प्रक्रिया रे आम प्रत्येकटी अलंकार सामग्री मूल्यवान सामग्री बा अलंकार गुड़िकर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी एवं 3D मैपिंग करूछु। ब्यूरो रिपोर्ट तीर्थक्षेत्र लाइव।